na po sa 319 ka mga kasos HIV sa Cebu Province, nag-edad og 15 anyos paubos. Matod pas Provincial Health Office. The reports Crystal Joy Filerca. Live report. Sa datos sa Provincial Health Office sukad niadtong Enero hangtod Nobyembre tuig 2025, ang probinsya sa Sugbo adunay 319 ka kaso sa Human Immunodeficiency Virus kun HIV. Kundi na po niini mga batang nag-edad og 15 anyos paubos apan wa na masuta kung sa unsa nga pamaagi kini nila nakuha. Mato di Wilfredo Salgado Jr., ang Health Education and Promotion Officer 2 sa Cebu Provincial Health Office, nga sa maong datos kinahanglan gyud nga i-edukar ang mga kabatanunan kabahin sa HIV ug mga laka nga buhaton aron nga kini malikayan. Ilabi na nga sila maoy daling madala sa peer pressure. Kung wala good tay health literacy, no, or advocacy dissemination, information dissemination sa atong mga kabatanunan, dili sila aware, no, kung unsa di ay nang sakita. Then based on mga barkada, peer pressure, mga bullying na pamanggid gihapon na mapugos sila ba. Permanente manggid na ang atong paghatag og edukasyon sa atong mga kabatanunan. But naagid gihapon ang mga bagong tubo nga kinahanglan nato nga ilukar. Kung ilakip ang datos sa Lapu-Lapu City, Mandawi City ug Cebu City, moabot sa 954 ang HIV cases sa tibuok Sugbo. Base sa mong datos, ang hinungdan sa 629 ka kaso mao ang male-to-male sexual contact, 133 mao ang male having sex with males and females, 118 ang female-to-male sexual contact, samtang 29 ang male injecting drugs ug 4 ang mother-to-child transmission. Sigon pa ni Salgado nga aduna nay 3 ka treatment hub sa probinsya sa Sugbo nga natukod sa Bugos City, Balamban ug Carcar City. Dugang usab niya nga tungod kay mas accessible na ang screening sa mga hospital ug rural health units, mas daghan na ang maagni sa pagpatest. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Sunflone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News. XFM report. Sunflone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.